बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की हयात और उनके कलाम की खुसूसियात मुख्तसरन बयान की। तो आज हम डॉक्टर इकबाल की गज़ल नंबर 1, अगर आप किताब निकालेंगे तो 128 सफ़ा नंबर पर है, 128 सफ़ा नंबर पर है गज़ल नंबर 1। मैं ये गज़ल पढ़ूंगा, फिर हम इसकी तशरीह करेंगे। गज़ल नंबर 1। दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है ज़ोक़ तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तू निरा साहिब इदराक नहीं है। वो आँख के है सुरमये फरहंग से रोशन, परकार और सखन साज है, नमनाक नहीं है। क्या सूफियो मुल्ला को खबर मेरे जुनू की, उनका सिर दामन भी अभी चाक नहीं है, सिरे दामन भी अभी चाक नहीं है। कब तक रहे महकूमी अंजुम में मेरी खाक, कब तक रहे महकूमी अंजुम में मेरी खाक, या मैं नहीं या गर्दिश इफलाक नहीं है। बिजली हो नजर को बियाबां पे है मेरी, बिजली हो नजर को बियाबां पे है मेरी, मेरे लिए शायान खस्व खाश नहीं है। आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिबे लौलाक नहीं है। आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिबे लौलाक नहीं है। तो हम पहले शेर की तशरीह करेंगे। तो मैं पहला शेर पढ़ूंगा। दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या तू बेबाक नहीं है। पहले कुछ यहाँ नए अल्फाज लिखे। सोज व दुख जलन, बेबाक निडर बहादुर, ज़ोक़ शो तजली पर्दा हटाना, निरा फकत साहिब इदराक दाना। ये कुछ नए अल्फाज है, अगर आप लिख भी सकते हैं आप। तो शेर नंबर 1 है, दिल सोज से खाली निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या तू बेबाक नहीं है। तो ये इस गजल का मतला है, पहला शेर है। तो इसकी तशरीह हम करेंगे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस शेर में, इकबाल इस शेर में आज के मुसलमानों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तेरे दिल में सोज गुदाज नहीं है, यानी कि मुसलमानों के दिल में सोज गुदाज नहीं है। तू इश्क इलाही से महरूम हो चुका है, यानी कि तेरे दिल में इश्क इलाही नहीं रहा है। तेरी नजर में दुनिया की आलूदगी से पाक नहीं है, तेरी नजर दुनिया की आलूदगियों से पाक नहीं है। इसी वजह से तू बेबाक, दिलेर और बेखूफ और बाहिमत नहीं है। इसमें ताजुब की कोई बात नहीं है कि तू बेखौफ बेबाक नहीं रहा, यानी इसकी ताजुब की बात नहीं है, तू बेखौफ नहीं रहा। ये सिर्फ इश्क इलाही की बरकत से हासिल होती है, यानी ये सब चीजें इश्क इलाही से की बरकत से हासिल होती है। तू इश्क इलाही से अब महरूम हो चुका है, तू अब इश्क इलाही से महरूम हो चुका है। तो शेर नंबर 2 है, ज़ोक़ तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तू निरा साहिब इदराक नहीं है। पिन्हा हुआ छुपा हुआ, तो अदराक साहिब इदराक हुए अक्लमंद लोग, यानी दाना आकिल। तो इसकी शेर की तशरीह हम करेंगे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में फरमाते हैं कि अल्लाह ने सिर्फ इंसान को अकल व फहम ही अता नहीं की, बल्कि अपने दीदार की आरज़ू भी अता की, यानी कि अल्लाह ने अकल व फहम के साथ साथ अपने दीदार की आरज़ू भी इंसान में पैदा की। लेकिन इंसान सिर्फ फहम व इदराक और अकल से काम लेने का ख्वाहां है। इश्क
عشق حق کے بغیر عقل سے صحیح کام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو دانا نہیں ہے، تو نے یہ نعمت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے علامہ اقبال کی غزل نمبر 1 کا۔ تو غافل تو صاحب ادراک نہیں ہے، وہ آنکھ ہے، آنکھ کے ہے افرنگ سے روشن۔ غافل تو صاحب ادراک نہیں ہے، وہ آنکھ ہے کہ ہے افرنگ سے روشن، یعنی کہ صاحب ادراک ہوئے عقل مند لوگ، دانا لوگ۔ علامہ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ یورپی تہذیب کی تقلید سے تو ہوشیار، مکار اور شکنسار بن سکتے ہیں، یعنی کہ یورپی تہذیب کی تقلید یعنی ان کے پیچھے پیچھے چلنے سے انسان ہوشیار اور مکار تو بن سکتا ہے، لیکن تیرے دل میں تڑپ اور سوز گزار پیدا نہیں کر سکتی۔ تو غافل ہو گیا، یعنی تو غافل ہو گیا ہے، تیرے دل میں سوز گزار پیدا نہیں کر سکتی۔ اس تقلید سے انسانیت کا رتبہ نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ تو عقل مند نہیں ہے، یعنی کہ تو عقل مند نہیں ہے، اس تقلید سے انسان کا رتبہ نہیں پا سکتا ہے۔ شعر نمبر 4 غزل نمبر 1 کا۔ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنون کی، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنون کی، پرکار سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے، پرکار سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے۔ یہ اس کا چوتھا شعر ہے پہلی غزل کا۔ تو اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ صوفی و ملا کو میرے جنون کی کیفیت کیا معلوم ہے، یعنی کہ ان کو میری جنون کی کیفیت معلوم نہیں ہے، ان کے دامن کا سرا بھی چاک نہیں ہوا ہے، یعنی کہ صوفی و ملا کا دامن کا سرا بھی چاک نہیں ہوا۔ مراد یہ کہ صوفی اور ملا کے دل میں عشق حق کی تڑپ کا سایہ بھی نہیں پڑا، وہ کیا جانے دین حق کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ دونوں میرے جذبات کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ دونوں یعنی صوفی و ملا میرے جذبات کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں دنیا میں مگن ہیں، یعنی کہ وہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے یہ 4 شعر ان کی تشریح کی۔ تو اب ہم انشاءاللہ الرحمن کل اس کا آگے کا حصہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو میں دوبارہ اس کا کرتا ہوں، اس کی کاف ہے